Well, good morning, everyone. How's everyone doing today? Buenos días, ¿cómo están todos esta mañana? Today we are starting a new unit in our Sunday school class. Esta mañana vamos a empezar una unidad nueva. And so in your Radiant Life book, we are in lesson number 8 today. En nuestro libro de estudio estamos en la lección número 8 And the new unit we're starting is on the book of Daniel. y el título de esta nueva unidad es el libro de Daniel. The book of Daniel is an awesome book in the Old Testament. El libro de Daniel es un libro muy hermoso ahí en el Nuevo Testamento. And so today's lesson is titled Faithful to God in Babylon. Y el título de esta lección es Fieles a Dios en Babilonia. In the Bible, you can turn to Daniel chapter 1. Si está en la Biblia, puede voltear al capítulo 1 ahí en el libro de Daniel. And so, as you're turning there, let's go ahead and open in prayer. Y vamos a abrir una oración. Lord, we do ask that you would bless our Sunday school class as well as the whole service this morning. We pray that, Lord, you'd anoint and bless, Lord God, the adult class as well as the children's class today. And we pray that, Lord, you would minister to our hearts in a way that only you can. We ask for your blessing upon this service in Jesus' name. And everyone said, Amen, amen. It's nice to have Brenda and Gerald with us this morning, as well as the family. God bless you all. Estamos contentos de ver a Brenda y a Gerald aquí con nosotros esta mañana. Que Dios los bendiga. Our lesson is Faithful to God in Babylon. Nuevamente la lección de esta mañana es titulada Fieles a Dios en Now- Babilonia. This lesson, we may wonder, how could this apply to us today? A lo mejor estamos pensando cómo puede aplicar esta lección en nuestras vidas hoy. Well, it applies in this sense. Y aplica en este modo. We live in a world that is contrary to us. Vivimos en un mundo que es contrario a nosotros. Isaiah, would you be able to turn down these lights just a tad? Because it's flickering a little bit more, just a tad. I don't know why it's flickering today. It's my fault. Right there's probably good. Keep an eye on it. If you notice it flickering, maybe it's just a little bit more. Anyways, in this world that we're living in En este mundo que vivimos hoy is contrary to us. es contrario a nosotros. And we need to be faithful to God in this world. Y tenemos que serles fiel a Dios en este mundo. They were in another culture, in another place. Estos están en otra cultura, en otro lugar. It was Babylon, not Jerusalem. Ellos estaban allí en Babilonia, no en Jerusalén. And so they had to be faithful to God no matter what it was around them. Y ellos tenían que ser fieles a Dios, no importaba dónde estaban ellos. And so it does apply to us as well. Y también aplica esto a nosotros. The central truth of our lesson is this: La verdad central de esta mañana es esta. God rewards those who choose to follow his ways. Es de que Dios recompensa a quienes eligen seguir sus caminos. Remember, this is always a choice that you and I make. Acuérdate que todo esto es nuestra decisión de escoger si seguimos o no. God doesn't choose that or decide this for us. Dios no decide esto por nosotros. We decide to be faithful to God. Nosotros decidimos hacerle fiel a Dios. Even if everyone else is unfaithful, Aunque todos los demás sean infieles, we choose to be faithful. nosotros escogemos ser fieles. Amen. Amén. And so it's a decision we make. Y es una decisión que nosotros hacemos. And as we do, God will reward us. Y en lo que nosotros tomamos esa decisión, Dios nos recompensa. Our key verse this morning is found in Daniel chapter 1, verse 8. Nuestro versículo clave se encuentra ahí en Daniel 1:8. I'll read it in English and then Brother Jaime will read it in Spanish. And it says this: Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with the portion of the king's meat, nor with the wine which he drank. Daniel 1:8 dice así: Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, que al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Now here we see Daniel, as well as his friends, making a decision. Aquí vemos a Daniel y a sus amigos haciendo o tomando esta decisión. It says he purposed in his heart. That means he made a decision Dice que él se lo propuso en su corazón, que hizo esa decisión, that he wasn't going to defile himself with the king's meat. que no se iba a contaminar con las porciones de la comida del rey.
Now, for you and me, that would mean that we're choosing not to partake in the ways of the world. Para ti y para mí, significa que nosotros no vamos a participar con las cosas del mundo. That we won't allow ourselves to be defiled by its sin, by its whatever it is, the bad stuff. Que tú y yo vamos a tomar esa decisión de no contaminarnos con el pecado y lo que está en el mundo. And so again, it's a decision. Nuevamente, es una decisión. Now, as we get into our study of the book of Daniel, En lo que entramos en nuestro estudio del libro de Daniel, this book is a very unique book in the Old Testament. este libro es un libro muy es único ahí en el Nuevo Testamento. The first half of the book of Daniel has many well-known stories, La primera mitad del libro de Daniel tiene unas historias muy conocidas, like Daniel in the lion's den, como Daniel y los leones, ahí, or the fiery furnace. o el calentón. Whereas the second half is like, it's full of prophecy, or like the book of Revelation. Y la segunda parte de ese libro es de profecías. And so when we think about this, Cuando pensamos acerca de esto, we need to understand that it's a unique book. tenemos que entender que es un libro muy diferente. Another interesting thing that you and I don't see Otra cosa interesante que tú y yo no vemos is that in the original manuscript, es que en la escritura, the first half is written in Chaldean. la primera mitad está escrita en Chaldean. That's the language of Babylon. Ese es el lenguaje de Babilonia. The second half is written in Hebrew. Y la segunda porción estaba escrita en hebreo. And many believe that this is because the first half is dealing with their life in Babylon, Y esto significa porque la primera mitad estaban viviendo en su vida en Babilonia, but then the second half is dealing with the future. pero la segunda mitad estaba lidiando con el futuro. And so the book of Daniel is unique. Y entonces por eso el libro de Daniel es único. And of course, as we'll see today, these 4 young men were taken captive into Babylon. Y por eso es como vamos a ver cómo estos 4 jóvenes fueron captivos ahí en Babilonia. Now, here's a discussion piece, Aquí está una discusión and it's called Pick Your Culture. y se titula Elige tu cultura. And here's the question. Let's see how you would answer it. Y aquí está la pregunta, a ver cómo contestas. If you had to move to another country, and then you had to adopt their clothes, food, language, or their customs, which country would you choose? Si tuvieras que trasladarse a otro país y adoptar su vestimenta, su comida, idioma y costumbres, ¿qué país elegirías? And then a follow-up question is, which would you not choose? Y la segunda pregunta es, ¿cuál no elegirías? And why not? ¿Y por qué no? So which country would you choose? If you had to leave and adopt all of their ways and culture, where would you go? Mexico, for the Hispanic culture, it's not, definitely not China. That would be a big change, wouldn't it? Unless you like Chinese food, right? Some people, go ahead. You're not allowed to use your Bible, maybe in the open public, in a sense. I hear you. Yeah. Anybody else? Spain. You choose to go to Spain. Italy. You choose to go to Italy and adopt their culture and their good food. Anybody else? Yeah, I hear you. The Northern European areas or down in Africa. I mean, and of course, those have their unique flavors in both sides. But I hear you. And it sounds like the places that they don't want to go is on that dictatorial type rule. I mean, whether it be in China and you can't read your Bible freely, or over there in Cambodia, Haiti, And so those are different issues. You're not as free technically as you are here in the United States. Amen. And so think about those different cultures. Piensa acerca de esas culturas. Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego, Aquí Daniel and his 3 friends, y sus 3 amigos they end up in a foreign land, aren't they?
acabaron en una tierra desconocida, They're in the land of Babylon. en la tierra de Babilonia. And so, because of this, Israel is now in crisis. Y por esto es que Israel ahora estaba en una crisis. The protective covering of God has been taken off of them. La protección de Dios ya se les había quitado. You'll remember they were warned over and over again about their idolatry and their sin. Si usted se acuerda, ellos les dieron muchas oportunidades acerca de la idolatría y del pecado. And finally, God's judgment has come to his own people. Y por último, el juicio de Dios vino a su gente. And because of this, they've been taken captive into Babylon. Y por esta razón, ellos fueron cautivos ahí en Babilonia. And so they are now the ones that are under someone else's rule. Entonces ellos ahora estaban bajo otra autoridad. They're captives. Estaban cautivos. And so because of this, it's troubling for Israel. Y por eso estaba angustiado Israel. Now you'll remember the northern kingdom of Israel, Si usted se acuerda, el reinado al norte de Israel, they fell to the Assyrians in 722 BC. ellos cayeron con los isarianos en el 728. Got that right. And then you'll find that about over 100 years later, Y después, unos 100 años después, the kingdom of Judah to the south was now overtaken by Babylon. el reinado de Judá al sur fue conquistado por Babilonia. Now, this was because they had some good kings and then some bad kings and eventually all bad kings. Y esto fue porque tuvo reinados buenos y reinados malos, y al último, reinados más malos. So, in one way, the nation would serve God Y en una forma, esa nación servía a Dios when they had a good king. cuando tenían un rey bueno, Then they would forsake God when there was a bad king. y luego se olvidaban de Dios cuando tenían un rey malo. So it was a kind of a struggle. They were serving God, not serving God. They'd repent, then God would have mercy, and then they would fall back into sin. O tenían ese problema de seguir y desobedecer a Dios continuadamente. Finally, Babylon took over Israel. Y por último, Babilonia tomó control de Israel. And when this happened, Babylon deported Israel's best. Cuando esto pasó, Babilonia tomó a los mejores de Babilonia, de The- Israel, The ones that could be educated. esos que pudieron ser educados. And Daniel and his friends were part of this group. Y Daniel y sus amigos fueron parte de este grupo. They would look for these people that were choice individuals, Buscaban por este grupo que eran especiales, the ones that were bright, aquellos que eran inteligentes, the ones that were learned, aquellos que podían aprender, the ones that they knew we can teach them the ways of Babylon. aquellos que podían aprender los caminos de Babilonia. And that was Daniel and his friends. Y ese fue Daniel y sus amigos. And so part number 1 this morning is exiled to a pagan society. Parte número 1 es exiliados a una sociedad pagana. Now remember, as Christians, Acuérdense que como cristianos we live in a world that is not necessarily for God. vivimos en un mundo que no es necesariamente completamente para Dios. We technically live in a pagan society, don't we? Vivimos en una sociedad pagana. Now, America, for the most part, is still considered a Christian nation. Ahora, aquí América está, por la mayoría, está considerada todavía una nación cristiana. But the reality is if this nation doesn't humble itself, it's spiraling downward. Pero la realidad es de que si esta nación no se humilla a Dios, va a caer That's muy why pronto. That's why we, as God's people, need to stay praying and stay on our knees, even for our own country. Por eso es que nosotros como hijos de Dios tenemos que seguir orando por este país. Amen. Amén. Now, the first part is captives in Babylon. El primer subpunto de parte número 1 es cautivos en Babilonia. Now, there's a Russian proverb that says this. Hay un proverbio ruso que dice esto. It says, the tallest blade of grass is the first to be cut. Dice que la hierba más alta es la primera en ser cortada. Interesting, isn't it? Es interesante.
The tallest blade of grass is the first to be cut. La hierba más alta es la primera en ser cortada. And keep that in mind as we go into this first point. Y quédese con esto en su mente en lo que hablamos acerca de esto. As Babylon has taken over the kingdom of Judah, En lo que Babilonia se estaba tomando control del reinado de Judea, and what they're doing is focusing on the tall blades of grass. lo que estaban haciendo es enfocándose en las hierbas más altas. They defeat the most powerful person, which is the king. Vencieron a la persona más poderosa, que fue el rey. They would steal treasures from the most sacred place, the temple. Se robaron los tesoros de ese lugar más sagrado And they would del templo. capture the best and the brightest young people. Y capturaron a los jóvenes más brillantes, incluido Daniel. And that would include, of course, Daniel. And so here we are. Y aquí estamos. They're taken captive. Lo estaban cautivando. Look at Daniel chapter 1, verses 1 through 5. Vamos a leer ahí en Daniel 1, del 1 al 5. Does somebody want to read those verses? Daniel 1, 1 through 5. ¿Alguien quiere leerlos? Now here we see that Babylon is going after the best of the best. Aquí vemos como Babilonia perseguía a los mejor de los mejor. They've gone after the treasures of the temple. Fueron tras los tesoros del templo. And you'll remember King Solomon built that first temple with all kinds of gold and precious stuff. Y aquí ustedes saben cómo el rey Salomón levantó ese templo donde él guardó todos sus tesoros. Now, throughout Israel's history up to this point, there were issues with different kings and various things in the temple. Sabemos que en la historia de Israel hubo muchos problemas con reyes levantando este templo, But they've gone after the best. pero aquí ellos fueron por los mejores. They've taken out the king. Ellos tomaron control del rey, They're getting all the gold and precious things out of the temple. sacaron todos los tesoros del templo And now they're going after the cream of the crop in regards to the youth. y ahora fueron con lo mejor de esa nación, que fueron esos jóvenes. Now, many of these young people Ahora muchos de esos jóvenes that they're ahí, choosing out of Israel que estaban escogiendo de Israel are literally the best of the best. eran literalmente lo mejor de lo mejor. How many of you have seen people in this world that they just got it all? ¿Cuánto han visto a gente o conocen a gente que tienen todo? I mean, the guys just have good looks, Los hombres son guapos, right? They're just cute. No blemishes. I mean, son bonitos, no tienen fallas, they're muscular, son más, tienen muchos athletic, músculos, right? son atléticos, Right? They're smart, son inteligentes, right? They just seem to just be born with it. así nacieron. That's who they were looking for. Ellos, Babilonia es lo que estaban buscando. They gathered young people and they began to test them. They began to figure out which of these are the ones we can educate in the ways of Babylon. Juntaron a todos esos jóvenes y es como los estaban tomando. They were young and healthy. Eran jóvenes y con buena salud, They were intelligent. inteligentes, And these were the ones they wanted to instill the best of Babylon. y estos eran los que están escogiendo mejores para Babilonia. They would be taught the ways of Babylon for 3 years. A ellos se les enseñaron los caminos de Babilonia por 3 años. In a way, it's like getting an Ivy League degree in Babylon. En una forma es como agarrando un grado más alto ahí en Babilonia. And so they would be trained extensively about everything Babylon Ellos fueron entrenados extensamente acerca de Babilonia for 3 years. por 3 años. They would learn the language, Ellos aprendieron el lenguaje, the history, la historia, and they would be there to support the king of Babylon. y ellos iban a estar ahí para ayudar al rey de Babilonia. And so this is how these young people, Daniel and his 3 friends, would be trained. Y esto es como estas gentes, Daniel y sus 3 amigos, fueron entrenados. Now there were other Jews that were in the group. Ahora había otros judeos que estaban ahí.
And so when we read the story, it's not just Daniel and his three friends, Y cuando nosotros leemos la historia, no era solamente Daniel y sus tres amigos. right? There's a lot of young people there, Habían muchos jóvenes ahí. but these three are going to stand out among the rest. Pero estos tres iban a ser los mejores entre todos. Now imagine you were those four young Hebrew boys, Ahora imagínate que tú fuiste estos cuatro jóvenes and now you're in a different culture, y ahora estás en una cultura diferente, in a different land. en una tierra diferente. There needs to be a decision in the heart. No matter what I do, I'm going to do it all as unto the Lord. Tiene que haber esa decisión en tu corazón que no importa lo que haga, lo iba a hacer para el Señor. It's the same for you and me today, isn't it? Es lo mismo para ti y para mí hoy en día. No matter where we go, No importa dónde andemos what we do, o lo que hagamos what kind of people we're around, o con quién andemos, we need to make a decision to do it all as unto the Lord. tenemos que hacer esa decisión de hacerlo para el Señor. And so what was it like in Babylon? Entonces, ¿cómo era ahí en Babilonia? We have a video, and so let's watch this, and it kind of gives a background to the Babylonian Empire. Tenemos un video que vamos a ver y nos da qué era, qué era la vida ahí en Babilonia. Va a ser en inglés y en español. Babylon plays an important role in the Bible. It first appears in Genesis with the Tower of Babel, which the people built as they disobeyed God. Revelation, the final book of the Bible, mentions Babylon several times as a symbol for Rome. So, from the beginning to the end of the Bible, Babylon is a place of pride and oppression. It symbolizes opposition to God. But the city of Babylon is more than just a metaphor. It was an actual place that played a pivotal role in the history of God's people, especially during the time of Daniel. You can see the ruins of Babylon on the outskirts of modern-day Baghdad, Iraq. The ancient city spread for a couple of kilometers in each direction and hugged the Euphrates River. Many of the buildings served either royal or religious purposes. Babylon has a long and storied history. People began settling in the area sometime around 2200 BC. And a famous ruler named Hammurabi established the first Babylonian dynasty in around 1700 BC. He wrote the famous Code of Hammurabi, which has some remarkable similarities with the Mosaic Law. For most of the next 1,000 years, the city of Babylon existed and even thrived under the rule of the Kassite and the Assyrian empires. At various times, the city served as the political and religious capital of these kingdoms. During this time, scribes wrote the Epic of Gilgamesh and the Enuma Elish. These two ancient stories have interesting similarities with the Bible's creation and flood accounts, with some critical differences as to how and why they happened. During the 600s BC, the Assyrian Empire began to fade. A man by the name of Nabopolassar freed Babylon from Assyrian control and established a new Babylonian dynasty. Around 605 BC, Nabopolassar sent his son, Nebuchadnezzar, to battle the Egyptians and take control of Judah. After defeating the Egyptians at the city of Carchemish, Nebuchadnezzar turned his attention to Jerusalem. And in 597 BC, he captured Jerusalem and exiled many of the nobility to Babylon. Daniel and other members of the elite class in Judah were deported at this time. A decade later, Nebuchadnezzar destroyed Jerusalem and robbed the temple. The events recorded in the book of Daniel occurred during the reign of Nebuchadnezzar, who became the king of Babylon after his father's death. It's hard to overestimate how important the city of Babylon is for the biblical story. The prophets describe the city as a tool that God used to discipline his people for their idolatry. As we've seen, Babylon symbolizes pride, oppression, and rebellion against God from Genesis to Revelation. Babilonia juega un papel importante en la Biblia. Aparece por primera vez en el Génesis con la Torre de Babel levantada para desobedecer a Dios. El Apocalipsis, el último libro de la Biblia, menciona a Babilonia como símbolo de Roma. Así que desde el principio hasta el final de la Biblia, Babilonia es un lugar de orgullo y opresión.
simboliza la oposición a Dios, pero la ciudad de Babilonia es más que una simple metáfora. Fue un lugar real que desempeñó un papel crucial en la historia del pueblo de Dios, especialmente en la época de Daniel. Se pueden ver las ruinas de Babilonia en las afueras de la actual Bagdad, en Irak. La antigua ciudad se extendía un par de kilómetros en cada dirección y bordeaba el río Éufrates. Muchos de sus edificios cumplían funciones gubernamentales o religiosas. Babilonia tiene una historia larga y legendaria. La gente empezó a asentarse en la zona alrededor del 2200 a.C. y un famoso gobernante llamado Hammurabi estableció la primera dinastía babilónica alrededor del 1700 a.C. Él escribió el famoso Código de Hammurabi, que tiene algunas similitudes notables con la ley mosaica. Durante la mayor parte de los siguientes 1000 años, la ciudad de Babilonia existió e incluso prosperó bajo el dominio de los imperios casita y asirio. En varias ocasiones, la ciudad sirvió como capital política y religiosa de estos reinos. Durante esta época, los escribas escribieron la Epopeya de Gilgamesh y el Enuma Elish. Estas dos historias antiguas tienen similitudes interesantes con los relatos de la creación y el diluvio de la Biblia, con algunas diferencias críticas en cuanto a cómo y por qué ocurrieron. Durante los años 600 a.C., el imperio asirio comenzó a decaer. Un hombre llamado Nabopolassar liberó a Babilonia del control asirio y estableció una nueva dinastía babilónica. Alrededor del 605 a.C., Nabopolassar envió a su hijo, Nabucodonosor, a luchar contra los egipcios y tomar el control de Judá. Tras derrotar a los egipcios en Carquemis, Nabucodonosor centró su atención en Jerusalén y en el 597 a.C. capturó Jerusalén y exilió a muchos de los nobles a Babilonia. Daniel y otros miembros de la clase alta de Judá fueron deportados en esa época. Una década después, Nabucodonosor destruyó Jerusalén y saqueó el templo. Los eventos registrados en el libro de Daniel ocurrieron durante el reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, tras la muerte de su padre. Es difícil sobreestimar la importancia que la ciudad de Babilonia tiene para la historia bíblica. Los profetas describen la ciudad como una herramienta que Dios usó para disciplinar a su pueblo a causa de su idolatría. Como hemos visto, Babilonia simboliza el orgullo, la opresión y la rebelión contra Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Now, Babylon is a very interesting place. Babilonia era un lugar muy interesante. And this is where the children of Israel are. Y este es donde los hijos de Israel estaban. Now, if you know anything about Babylon, Si conoce algo de Babilonia, it was one of the 7 wonders of the ancient world. era uno de los 7 más maravillosos lugares del mundo, Because there were the hanging gardens there in Babylon. porque habían jardines colgando ahí en Babilonia. And the king of Babylon had built these beautiful gardens to pretty much please his wife. Y este rey hizo estos jardines para agradecer a su esposa. And people from all around the world would travel there just to view its beauty. Y gente de todo el mundo llegaba a este lugar para ver la belleza de esos jardines. And so, like the pyramids were one of the 7 wonders of the ancient world. Como las pirámides eran uno de los mejores lugares asiáticas del mundo. And so, a very influential place. Era un lugar muy influencial. Oops. And so, the next part is new names. La segunda parte es titulada Nombres Nuevos. Look at Daniel chapter 1, verses 6 and 7. Vamos a ver ahí en Daniel 1, del 6 al 7. Now, as we know, names are important, aren't they? Ahora sabemos que los nombres son importantes. When a young couple is going to have their first child, Cuando una pareja joven va a tener su primer hijo, they spend a lot of time thinking about what are we going to name our daughter? What are we going to name our son? se toma mucho tiempo en pensar y qué nombre van a elegir para su hija o Because hijo, it's very important, isn't porque it? es muy importante. Let's look at this. Does somebody want to read verses 6 and 7? Vamos a ver esto aquí en Daniel 1, 6 y 7. ¿Alguien quiere leerlos? Now here we see the names of the 4 Hebrews or the 4 Jews, if you will. Aquí vemos los nombres de los 4 judíos. And we normally remember
Daniel's three friends with their Babylonian names. Y primero siempre nos acordamos de los amigos de Daniel con sus nombres que tenían, Because their real names are Hananiah, Mishael, and Azariah. porque los nombres verdaderos de ellos eran Ananías, Misael y Azariah. Azarías. And so their names are changed into Babylonian names. Y sus nombres fueron cambiados por nombres babilonios. So we always remember Daniel's name with Daniel, So, siempre nos acordamos de su nombre Daniel como Daniel, but his name was changed to Belteshazzar. pero fue cambiado a Beltesazar. Whereas Hananiah was changed to Shadrach, Y Ananías fue cambiado a Sadrach, Mishael to Meshach, Misael a Mesac and Azariah to Abednego. y Azarías to Abednego. Now, here in the story of Daniel, Aquí en esta historia de Daniel we're introduced to the protagonists or to the main characters of the story. nos están introduciendo a los caracteres principales de esta historia. And of course, that's Daniel and his three friends. Y claro que es Daniel y sus tres amigos. And so we see their Hebrew names, Y aquí vemos sus nombres hebreos, but we see how Babylon is changing their names to Babylonian names. pero vemos también cómo Babilonia le cambió sus nombres a nombres babilonios. And they would change their names because they're separating them from their former life. Y les cambiaron sus nombres porque los estaban separando de su vida, de su cultura. In a way, they want them to eat, drink, sleep Babylon. En una forma ellos querían que durmieran, comieran y bebieran como los babilonios. Now, you'll notice the Hebrew names. Aquí se da cuenta de los nombres hebreos. They have or they contain the syllables L, E-L. Ellos en estos nombres tenían las símbolos IL. This is the case for a lot of biblical names, Y esto era el caso en muchos nombres bíblicos. like Daniel, the Como E-L at Daniel. the end, right? Or Joel, or O- Joel, Joel, or Elisha, right? o Elías. Now, they also have a lot of them the ending of AH, AH, También terminaban mucho los nombres como AH, like Azariah. como Azarías, I gotta go there, take a little glance over at Azariah. Jeremiah, right? como Jeremías Or Obadiah. o Abadías. Now, those renderings, either L or En esos términos are short for God, which is L, era una palabra corta que significaba Dios, or Yahweh with the o Yahweh para abreviar. And so their Hebrew names were speaking about God. Entonces, estos nombres hebreos de los jóvenes hablaban acerca de Dios de Israel. That would serve as a reminder to the Hebrew person Y esto era como un recordatorio a la gente hebrea to remember their God. de recordar a su Dios. But it would speak to the Babylonians Pero también le hablaba a los babilonios, that they were gods. que ellos eran dioses. Not they weren't gods personally, but they were the Lord's. They were a part of the God of Israel. No que ellos eran dioses, pero que ellos eran parte y forma del Dios de Israel. And so Daniel means God is my judge. Entonces Daniel significaba que Dios era mi juez. Hananiah means Yahweh has been gracious. Enenías significaba que Dios era grande. Mishael means who is what God is. Y Misael significaba quién como Dios o nadie como Dios. Or, like he said, no one is like our God. Nadie Right? como nuestro Dios. Isn't that beautiful? ¿No es hermoso esto? No one is like God. Nadie como Dios. That's in a name. Es un nombre. And Azariah means Yahweh has helped. Y Azarías significaba Yahweh ha ayudado. God has helped. Dios ha ayudado. So when they would hear these names, they hear about the God of Israel helping them. Entonces cuando oían estos nombres, oían de Dios ayudándolos. There's no God like our God. Que no había Dios como nuestro Dios. God is our judge. Dios era nuestro juez. And so, what do? ¿Y qué hicieron ellos? These names that give praise to God are now changed to Babylonian names. Esos nombres que
adoraban a Dios ahora fueron cambiados. Now, we don't know the exact meaning of these Babylonian names. No sabemos exactamente lo que significaban estos nombres que se les dieron. There's a lot of debate as to their meaning, so we're not going to try to figure it out now. Hay mucho debate acerca de la definición, y eso no lo vamos a hablar ahora. So they're wanting to change their identity. Pero querían cambiar su identidad. But these children of God Pero estos hijos de Dios need to make a decision to maintain their identity with God. tuvieron que hacer una decisión para sostener su identidad con Dios. Even though in Babylon their names are changed. Aunque sus nombres ahí en Babilonia fueron cambiados. And so part number 2 is testing faithfulness to God. Ahora, parte número 1 es probando la fidelidad de Dios. And what we see first is a high stakes plan. Y lo que vamos a ver primero es un plan de alto riesgo. Now imagine being Daniel and his 3 friends. Imagínense que ustedes fueran Daniel y sus 3 amigos. They're now in a foreign land. Están en una tierra vagana, lejana. They can't serve God the same way, can they? No podían servir a Dios en la misma forma. There's no temple. No había un templo. There's no sacrificial system. No había un sistema sacrificial. It's all been destroyed. Todo fue destruido. They can't go to the temple and worship God. No pueden ir al templo y alabar a Dios. And so now they have to make a decision. Y ellos tuvieron que hacer una decisión. You see, they can't follow the Torah or the Old Testament or the first 5 books the same way. No, ellos no podían seguir el Antiguo Testamento o lo que era conocido como el Torah. And so they have to make a decision to remain set apart for God in Babylon. Y tuvieron que hacer una decisión para ser separados para Dios en una tierra desconocida. Look at verses 8 through 14. Vamos a ver ahí versículos 8 al 14. And I'll read this if you don't mind. It says, But Daniel, and this is a powerful verse, purposed in his heart that he would not defile himself with the portion of the king's food, nor with the wine which he drank. Therefore he requested that the master of the officials, that he might not defile himself. Now God had brought Daniel into favor and compassion with the master of the officials. The master of the officials said to Daniel, I fear my lord the king, who has appointed your food and your drink. For why should he see your faces worse looking than the youths who are of your age? Then you would endanger my head before the king. Then Daniel said to the steward, whom the master of the officials had set over Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah, Please test your servants for 10 days, and let them give us vegetables to eat and water to drink. And let our countenances be looked upon before you, and the countenance of the youths who eat the portion of the king's food. And as you see, deal with your servants. So he consented to them in the matter and tested them for 10 days. Now here's Daniel and his 3 friends with a decision. Aquí está Daniel y los 3 amigos con una decisión. And as we see there in verse 8, Daniel purposed in his heart not to be defiled with the king's meat. Y como vemos ahí en el versículo 8, Daniel se propuso no contaminarse con las comidas del rey. Now we know in Leviticus there are standards in regards to what is clean or unclean. Ahora sabemos que ahí en Levíticos hay guianzas de lo que significa limpio y no limpio. Which would be clean meat or unclean meat. Lo que significa carne limpia y carne no limpia. And so now they're in Babylon. Ahora están aquí en Babilonia. They're in a different culture. Están en una cultura diferente. They eat different kinds of foods. Comen comidas diferentes. And so now they don't want to eat what is of Babylon. Y aquí ellos no querían comer lo que era conocido por los babilonians. And so they're also refusing the wine that the king drinks. Y ellos también estaban rechazando el vino que ellos tomaban. And they're saying they only want to eat vegetables. Y ellos querían solamente comer vegetales. The Hebrew word is zeroah. La palabra hebrea era zeroah. It's 0 with an A at the end. And in a way, they just only want to eat plants
that are actually grown from seeds. Y en una forma de decirlo, ellos querían solamente comer plantas que crecían de la semilla. So they say, we are going to be vegetarians. Entonces, de una forma, ellos escogieron ser vegetarianos. And so, because of this, they have made a decision not to contaminate their food. Y por esta razón, ellos decidieron de no contaminarse de esas comidas. Now, there wasn't a prohibition in the Old Covenant or in the law No había una prohibición en la ley that they were not to drink wine. que ellos no podían tomar, que decía que no podían tomar vino. They were even allowed to eat plenty of meat. Ellos podían comer y tomar vino y comer carne, But they're making a decision to restrict themselves. pero ellos tomaron esa decisión de restringirse. Now, some of these reasons are number one, Una de estas razones fue, número uno, is that the Babylonians ate a variety of meat. de que los babilonios solían comer una amplia variedad de carnes, Which would include pigs. que incluía cerdo, A lot of you eat pig meat. mucho cerdo y caballo. A lot of us, I should say. Right? When we eat our bacon and our pork, and you all know what I mean. Nothing wrong with that. But they also ate horses Y también caballos and other forms of meat. y otras formas de comida. And so it could have been possible that they had no way to tell what they were eating. Entonces fue posible que ellos no podían darle diferencia en lo que comían. So they said, we don't want to eat meat. Y ellos decidieron no comer carne. Secondly, Segundo, the meat and the wine may have been used in their idol worship. que la carne y el vino podrían haberse usado en una idolatría antes de o durante la comida. And then thirdly, Y tercero, sharing a meal sometimes would imply that you were okay with those that gave you the food. que compartir una comida con alguien implicaba amistad o incluso un pacto con aquellos que lo hacían. In other words, they didn't want to show they were in agreement with Babylon. En otras palabras, ellos no querían enseñar que estaban en esa de acuerdo en compartir esos pasos. We don't know the exact reason why they chose to not eat meat and not drink wine, No sabemos exactamente la razón por qué ellos escogieron esto, but we do know they were definitely choosing to remain consecrated before God. pero sabemos que ellos decidieron hacerlo por consagrarse con Dios. So they asked for permission. Give us veggies only. Y pidieron permiso de solamente comer vegetables. And so the master that is looking over them says, hey, you're making a big request here. Y esa persona que estaba cuidándolos les dijo que estaban haciendo un error muy grande. What if you guys look weaker and worse off than the rest of the young people? I will get in trouble. Les dijo que si ellos se miraban más débiles o peor que los otros jóvenes, que él iba a estar en problemas con el rey. And so Daniel says, test us. Y Daniel le dijo que los calara, After 10 days, que después de 10 días, compare us with the rest of the young people. que los comparara con los demás jóvenes. And if we look better than they do, keep giving us the Y vegetables. si ellos se veían mejor que los demás, que siguieran dándoles esos vegetales. And so the master that is over them gives in and he says, okay, we'll try it out. Entonces esta persona que estaba a cargo de ellos aceptó. Now, what I like about this is Daniel had found favor with that gentleman. Lo que me gusta de esta historia que Daniel encontró ese favor con esta persona. When you walk with God Cuando tú caminas con Dios and you purpose in your heart to serve him faithfully, y tú te propones en tu corazón de seguirle fielmente, God will give you favor with himself and with man. Dios te va a dar ese favor con él mismo y con el hombre. And God has given them favor, Y Dios aquí les dio ese favor. even with a ruler in Babylon. Aún así, siendo él un jefe del ejército babilonio. And so the next part that we see is there is an unexpected success. Y el segundo punto en este es un éxito inesperado. How many of you heard that statement? I love it when the plan comes together. ¿Cuánto han oído esa
Me encanta cuando el plan sale bien. It's always nice when it all works out. Amen. Siempre es mejor cuando todo trabaja bien, ¿verdad? This plan that Daniel has said, test us for 10 days, is about to be successful. Este plan que dijo a Daniel que los calara por 10 años Does fue bueno. somebody want to read verses 15 and 16? ¿Alguien quiere leer sus versículos 15 y 16? Isn't that pretty neat? It says that they looked better than the other young people. Aquí dice que después de los 10 días ellos se veían mejor que los otros jóvenes. Their countenance looked fairer and fatter. Have mercy. Que sus apariencias fueron mejores. Forget the lip fillers and all that stuff. Right? All they had to do was eat some good old-fashioned vegetables. Lo único que tuvieron que hacer es comer muchas verduras. I wonder if that's the issue today. Well, that's beside the point. Anyways, there's this unexpected success. Que este fue un éxito inesperado. The master that is over these young men sees their countenance and their faces, and they look good. La persona que los estaba cuidando vio la diferencia y se dio cuenta que se veían muy bien, They look better than the rest of the young people. que se veían mejor que los otros jóvenes. Now, it could have been obviously the result of their vegetarian diet, Pudo ser que fue el resultado de su dieta vegetariana, but there also is a side here where God was with these young people. pero también tiene que tomar en cuenta que Dios estaba con estos jóvenes. And God had given them a supernatural strength and vigor that was obvious to everybody. Y Dios les dio milagrosamente les dio fuerza y vigor a One esos cuatro commentator, jóvenes. one commentator said it this way. Un comentador lo dijo de esta manera. These young men had been through a siege and walked about 1,000 miles by road from Jerusalem to Babylon. Estos jóvenes habían pasado por un asedio y habían caminado unos 1,600 kilómetros por carretera desde Jerusalén hasta Babilonia. They had undoubtedly lost weight. Sin duda habían perdido peso. The beans and the water did indeed make them look healthier and more nourished than the king's fancy food and wine. Los frijoles y el agua ciertamente los hacían parecer más saludables y nutridos que la exquisita comida y el vino del rey. They sound a little Hispanic, don't you think? Soy un poco hispánico aquí, I ¿verdad? used to go to my great grandma's house Yo voy a la casa de mi bisabuela, in Medanales, New Mexico. ahí en Medinales, Nuevo México. My great grandma lived to 102. Mi bisabuela vivió a los 102 años. She spoke only Spanish. Ella solamente hablaba español. And I remember every time walking into her house, Y yo me acuerdo cada vez que entraba a su casa. and there was always just an old-fashioned pot of beans Y me acuerdo que estaba ahí siempre una cazuela de frijoles. and some old-fashioned tortillas Y unas tortillas. and chickens, eggs from the chicken coop outside. Y los huevos de las gallinas que estaban afuera. Amen. Praise the Lord. Alaba al Señor. Maybe it was the beans and the water these young guys are eating. Pero aquí dicen que la mujer eran los frijoles y el agua. It says, but the natural effects of their diet cannot explain the beneficial results that came in only 10 days. Pero dice que los efectos naturales de su dieta no pueden explicar los resultados beneficiosos que se obtuvieron en 10 días. It's a week and a half. Es una semana y media. And so God's blessing on faith and faithfulness brought rewards of health and vigor. Y dice aquí que la bendición de Dios sobre la fe y la fidelidad trajo como recompensa salud y vigor. And this helps Daniel and his friends to remain faithful to God. Y esto le ayudó a Daniel y los amigos a mantenerse fiel en And it Dios. also moves on the heart of this master of the eunuchs Y to también, give them their vegetables. y también se movió en el corazón de esta persona que los estaba cuidando para darle sus vegetables. And now, part number 3, Ahora, parte número 3 God rewards faithfulness. es Dios recompensa la fidelidad. He did it for them then, Él lo hizo por ellos a ese tiempo and he does it today. y lo hace hoy también. Praise the Lord. Alaba al Señor. First, we see top of the class. Ahora vamos a ver aquí su punto, el mejor de la clase.
Does somebody want to read verses 17 through 19? ¿Alguien quiere leer ahí los versículos 17 al 19? Wow, this is amazing. Interesante. Now remember, they were going to be trained and taught the ways of Babylon for 3 years. Acuérdense que ellos iban a ser entrenados y les iban a enseñar los caminos de Babilonia por 3 años. And this is exactly what has happened. 3 years have finished. Y aquí es exactamente lo que pasó. 3 años habían terminado. And you'll see within those 3 years what God did. Y usted se da cuenta que en esos 3 años lo que Dios hizo. It says, God gave them knowledge and skill. Dice que Dios les dio la inteligencia y Skill or ability. las habilidades. Listen, Escucha, when you follow God, cuando tú sigues a Dios, God will gift you. Dios te va a dar ese regalo. God will heighten your understanding and give you knowledge and skill. Dios te va a dar esa habilidad y esa sabiduría. These young men aren't going to be able to say, oh, this is because I am so smart. Estos jóvenes no dijeron que ellos lo hicieron porque ellos eran No, inteligentes. don't misunderstand the statement. No malinterpretas lo que estoy They still diciendo. had to do their homework. Ellos todavía tuvieron que trabajar. Amen. We still have a part to play. We were still responsible. Y todas somos nosotros responsables, tenemos que hacer nuestra parte. But he gave them an ability to retain the information and to excel, to get better. Pero Dios les dio la habilidad y la inteligencia de poder retener todo esto. And God will gift you with Y abilities. Dios te va a dar esas habilidades. God can give you abilities that you don't even realize you've got. Dios te puede dar habilidades que tú a lo mejor no sabes que tienes. But when you're faithful to God Pero cuando tú eres fiel a Dios and God begins to use your life, y Dios empieza a usar tu vida, you will give all the praise and honor to God alone. tú tienes que darle toda la gloria y honra solamente a Él. I've been there. Yo he estado ahí. When God has given me ability to do things that I didn't go to school for. Cuando Dios me dio las habilidades de hacer cosas que yo nunca fui a la escuela o aprendí. I've done my research, don't get me wrong. Yo hice mi tarea, I've done the homework, estudié and I've read books. y leí libros. But God gifts with abilities. Pero Dios te da esas habilidades. I'm back at the Bible school. They needed a website. I said, I'll do it. And I had never done it before. Yo cuando fui a la escuela bíblica estaban haciendo una página de internet y yo me ofrecí a ayudar. Nunca lo había I still hecho. remember the staff meeting. Yo todavía me acuerdo de esa junta. We were in there talking about it. Estábamos hablando acerca de eso And I remember I said, we need to build our own website. y dijeron, tenemos que hacer nuestra página de internet. Those people aren't doing it right. It was a world challenge. Esa gente que habían contratado no lo estaban haciendo bien. We need to put our own stuff out there. Tenemos que poner nuestras propias cosas ahí. We need to build our own website. Hacerlo nosotros mismos. And they said, well, who's going to build it? Le They said, preguntaron, pues, ¿quién la va a hacer? Sister Catherine, the one we pray for. La hermana Catherine, por la que oramos, All of a sudden, preguntó. I heard my lips saying, I'll do it. Y yo oí mis labios diciéndolo, yo lo hago. I'm like, and so I said, Lord, help me. Y le pedí ayuda al Señor. I began to study and investigate and learn about HTML, coding, and stuff like that. Y yo empecé a estudiar y aprendí acerca de los códigos, And so on and so forth. That goes with it. todo eso que se tiene que aprender. And before you knew it, there was a website up. Y antes de que se dieran cuenta, ya había construido esa página. We needed the internet to be networked throughout the whole of all our buildings on campus. Necesitábamos esa página para podernos expandir. And save that school literally thousands of dollars. Nos guardamos muchos $1,000 de dinero. Created a whole network there. Creamos todo un network. Wired all the wires, the plugs, set up the everything. Todo lo que se necesitaba, alambres, Got a y server in there. un servidor. Got server racks in there. All kinds of stuff. Todo lo que se necesitaba. Praise the Lord. Now, I'm not saying it to boast on me. Please don't misunderstand me. I'm making a point. No estoy diciéndolo para levantarme a sí mismo. Estoy God probando un punto. Can gift you
que Dios te puede dar ese regalo. And I know it's not because of anything I did, Yo sé que no es por lo que hice yo, but it's because of God. pero por Dios. Amen. Amén. Now, yes, I had a part to play. I had to do some homework, investigating, learning, of course. Sí, tuve que hacer mi parte yo de estudiar y buscar. Amen. These young men were putting God first. Estos jóvenes estaban poniendo a Dios primero. And as they're studying the ways of Babylon, they're learning it the best. Y en lo que estaban ellos aprendiendo los caminos de Babilonia, estaban agarrando lo primero. And in verse 18 and 19, Y ahí en los versículos 18 y 19, you'll see he brought these young men before King Nebuchadnezzar. se da cuenta que el jefe, el oficial, llevó a estos jóvenes enfrente de la presencia del rey. He was the most powerful king in the then known world. Fue un rey muy poderoso And he begins to ask them questions. y empezó a preguntarles. He begins to look at how they carry themselves. Empezó a preguntarles cómo ellos actuaban. And it says there in verse 19, none was found like Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. Dice que nadie fueron encontrados como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. They were the best of the best. Que ellos fueron los mejor de lo mejor. You put God first in your life, He'll make you the best. Si tú pones a Dios en tu vida primero, Él te hace mejor. He'll give you favor before God and men. Él te da ese favor antes de otra persona. Amen. Amén. I'm telling you, even among the most ungodly of people, Aún así, entre la gente más sin Dios, Daniel was blessed with an extra gift. Dios fue bendecido con un regalo extra. Verse 17, it says, and Daniel had understanding in all kinds of visions and dreams. Dice que allí en el versículo 17 que Daniel tuvo la sabiduría de inteligencia para entender literatura, ciencia y además visiones y sueños. And this would serve to be a blessing for Israel and for Daniel later on. Y esto fue una bendición para ayudar a Israel en un futuro. Now, last but not least is Oh. continued excellence in service. Ahora, por último, Dios recompensa es excelencia continua en el servicio. Does somebody want to read verses 20 and 21? ¿Alguien quiere leer los versículos 20 y 21? Wow, this is powerful, isn't it? Es muy poderoso. Nebuchadnezzar looked at these young people and said, these guys are 10 times better than the rest. Aquí el rey los miró y dijo que estos jóvenes eran 10 veces mejor que todos los que estaban ahí. 10 times. 10 veces. That's not like they were just better. I mean, they're 10 times. No eran nomás mejores, eran 10 veces mejor. And they would be faithful in all that they did. Y ellos fueron fieles en todo lo que hicieron. And it's because they would do it all as unto the Lord. Y era porque lo hicieron todo como lo estaban haciendo para el Señor. And these that were looking at them would begin to acknowledge only God could be with them. Y estos quien los miraban se dieron cuenta que era solamente Dios quien los ayudaba. Amen. Even kings after Nebuchadnezzar saw in these young people. Aún reyes después de Nabucodonosor se dieron cuenta de esto. One of the kings that was after him, remember, that ended up being kind of manipulated into throwing Daniel into the lion's den? Uno de los reyes después de esto, que fue el quien los echó al horno de fuego, That king regretted that they were in the lion's den. con los leones, él se arrepintió de que hizo eso. And he said, Daniel, Dijo, Daniel, did your God spare you? ¿te salvó tu Dios? How did he know to say your God? How did he know to say, did your God protect you? ¿Cómo él supo que era su Dios quien lo estaba protegiendo? And all of a sudden he hears Daniel saying, yes, king. Y oyó a Daniel diciendo, sí, rey. The angel of my God shut the mouths of the lion. El ángel de mi Dios cerró la boca de los leones. Can you imagine that? ¿Se puede imaginar eso? God is faithful to his own. Dios es fiel con su gente. And God will continue to make us excellent in all that we do.
Y Dios va a continuar de poner esa excelencia con todo lo que hacemos. But it's our decision to put God first. Pero es nuestra decisión de poner a Dios primero. Amen. Amén. God will bless everything you set your hand to do. Dios va a bendecir todo lo que tú te pones a hacer. It could be in the trades, De que sea en cambios, it could be in athletics, los, deportes, it could be in music, música, it could be in so many different avenues. en muchas cosas. Put God first in it. Pero pon a Dios primero. Amen. And that's what Daniel and his friends are doing in Babylon. Y era lo que Daniel y sus amigos estaban haciendo ahí en Babilonia. Let's finish this off with the ministry in action. Ahora vamos a terminar con nuestro ministerio en acción. First, ask God to fill you with more passion for his kingdom. Then look for opportunities to share the good news with the people around you this week. Pídele a Dios que le llene de más pasión por su reino. Luego busca oportunidades para compartir las buenas noticias con quienes los rodean en esta semana. Secondly, reach out to someone who is going through a season of loneliness and exile. Remind them that they are not alone. Segundo, acuérdese acérquese a alguien que esté pasando por una época de soledad y exilio. Recuérdele que él no está solo. And then lastly, practice the spiritual discipline of fasting this week. What can you set aside in order to spend more time in God's presence? Por último, practique la disciplina espiritual del ayuno esta semana. ¿Qué puede dejar de hacer para pasar más tiempo en la presencia de Dios? Now remember, fasting doesn't always have to be food. Acuérdese que el ayuno no siempre significa comida. Nowadays, it can mean just turning off the computer and the cell phone. Ahora en día puede ser solamente apagar la teléfono y o la computadora. I mean, sometimes you're just stuck there on the death scroll, right? A veces estamos ahí sentados nomás con el teléfono. You say, I'm just going to look at this one article. Nomás voy a mirar este artículo. And before you know it, you just keep on going up, right? Antes de que sepa, ya pasaron horas. How do you know that happens, Pastor? ¿Cómo sabe que pasa esto, pastor? Because we can all fall prey. Todos caemos. And before you know it, 10 minutes turns into 30 minutes. Y antes de saberlo, 10 minutos se vuelve And if you're really not careful, those 30 minutes can turn into hours. 30 minutos o una hora. Sometimes fasting that device is going to be more beneficial than fasting the food. A veces muchas maneras es desayunar de ese teléfono es más beneficiable que desayunar de la comida. I don't have enough time, Lord. Pero no tengo tiempo, Señor. You always have time for what you want. Siempre tiene tiempo por lo que quiere. Always. Siempre. Let's pray. Lord, we're thankful, Lord, for this lesson today. Help us to be faithful in the little. Help us like Daniel, Lord, and Hananiah, Lord God, and Mishael, and Lord God, all the names that I don't remember right now. I pray, Lord, that like them, we would purpose in our hearts not to be defiled, Lord, with, Lord God, the things of this world. Help us, Lord, to dedicate our lives in service to you, putting you first in all things. And Lord, we pray that we'd even see the blessing, Lord, that we'd begin to see the favor. But Lord, it's not about that. It's all about you. And so we ask that you would be exalted. Lord, we pray you'd bless the rest of our service as well. In Jesus' name. Okay, let's get into the Word this morning. You should be in Psalm 42. Salmos 42. And I want us to read the first two verses of Psalm 42. Y vamos a leer los primeros dos versículos del capítulo 42. And it says Y this: dice así: As the deer pants for the water brooks, so pants my soul for you, O God. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. My soul thirsts for God, the living God. When shall I come and appear before God? Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Praise the Lord. I want to speak with you a message entitled, The Discouragement That Comes to a Heart That Longs for the Lord.
Él va a hablar del título de... I texted her the title earlier today. Again, it's the discouragement that comes to a heart that longs for the Lord. El título se llama El desánimo que llega a un corazón que anhela al Señor. The discouragement that comes. El desánimo que llega. A heart that longs for God. Y un corazón que busca al Señor. Lord, I ask that you would bless the preaching of your word this morning. I pray, Lord, in the name of Jesus, that it would minister to our hearts in a way that only your word can. And so we ask for your blessing in the name of Jesus, and everyone said, Amen. Amen, amen. Psalm 42, Salmos 42, as well as Psalm 43, igual que Salmos 43, is believed to be originally one psalm. es creído que originalmente eran los dos un salmo. Many of the Hebrew scholars make this claim Muchos de los hebreos es lo que dicen, that originally Psalm 42 and 43 were all one and the same. que originalmente el Salmos 42 y 43 eran lo mismo. And as we go through this sermon today, Y mientras vamos por este sermón esta mañana, we'll see why it's believed to be so. veremos por qué piensan ellos esto. In these Psalms, we see a heart that longs after God. En estos salmos miremos un corazón que busca, que quiere el Señor. And there's nothing more beautiful than someone who longs after God. Y no hay nada más bonito de ver a alguien que busca del Señor. Here it says it's like the deer that is looking for the water brooks, Aquí dicen que es como el venado, los venados que andan buscando el that agua, is so thirsty que tiene tanta sed, that it's panting, que that it's breathing hard está como respirando recio, because it's thirsty for some water. porque tiene sed de agua. And it's descriptive of a hunger and a thirst for God. Y es describido como un hambre y un sed para el Señor. And it's beautiful when a person is so yearning for God, it's like they can't help it. Y es tan hermoso como cuando una persona busca tanto al Señor que no es todo lo que quieren hacer. That their soul is thirsting and desiring God. Que su alma está buscando, tiene sed del Señor. And I'm here to tell you this morning, Y estoy aquí para decirles esta mañana, for that heart that is yearning after God, por ese corazón que está queriendo, que está buscando al Señor, God will make himself known to you. el Señor se va a hacer presente a ti. He will quench that thirst. Él te va a quitar esa sed. He will meet you. Él te va a topar donde If you tú will estás. seek the Lord with all of your heart, Si tú buscas al Señor con todo tu corazón. the Bible says he will be found of you. La Biblia dice que Él te buscará. Those that say God cannot be known, Todos los que dicen que el Señor no puede, que no podemos conocerle they are not seeking the Lord. o buscarle, ellos no están buscando al Señor. Or at least they're not seeking him with the right motive of heart. O no lo están buscando con el corazón correcto. Because God will make himself known. Porque el Señor sí se hace presente, saber que Él está ahí para nosotros. And here we have these two Psalms, Y aquí tenemos estos dos salmos. and we see that there is this heart's desire for God. Y podemos ver que aquí está este corazón que quiere del Señor. And yet what I want you to see in these two Psalms Y lo que quiero que vean en estos dos salmos is that God's people, es que la gente de Dios, the lover of God, el amor del Señor, the ones that know God, los que amamos y conocemos al Señor, can experience times of discouragement. podemos toparnos con tiempos de desánimo. Sometimes you can go through seasons where you feel depressed. Podemos pasar por tiempos que nos sentimos deprimidos. And we begin to question, God, where are you? Y podemos preguntarnos, Señor, ¿dónde estás? God, I am going through such hard times. Have you forsaken me? Señor, estamos pasando por tiempos duros, difíciles. ¿Te has olvidado de mí? Where are you? ¿Dónde estás? You see, there's a longing in the heart of the writer here. Hay una búsqueda, un querer del escritor en estos libros. Verse 2 says, my soul thirsts for God. El versículo 2 dice, mi alma tiene sed de ti, For this living God. por este Dios vivo. But then all of a sudden, you'll notice the psalm takes a turn. Pero de repente pueden ver que el salmo
toma como que cambia. And you'll notice in both Psalm 42 and 43, Y pueden ver en los dos salmos 42 y 43, there are three different sections. hay tres partes diferentes. And both of them end with a statement of discouragement. Y las terminan con con desánimo. The first section is La- there in verses 1 through 5. La primera sección está en los versículos 1 al 5. You see the longing of the heart, Puede ver como el corazón lo busca, but lo then quiere, you'll see that there's discouragement. pero puedes ver que hay desánimo. It says in verse 3, my tears flood my soul night and day. Puedes ver aquí en el versículo 3 donde dice, mis lágrimas lloran día y noche. It's tough for this person. Es difícil para esta persona. How many of you that love God find it easy all the time? ¿Cuántos de ustedes que aman a Dios lo ve bien fácil todo el tiempo? It's a funny thing at times Es cosa de risa en veces. that the more diligent we are in seeking God, Que lo más que queremos buscar a Dios, like we purpose in our hearts, I'm going to seek God. lo ponemos en nuestro corazón, voy a buscar a Dios. All of a sudden, it seems like all hell breaks loose. Y de repente parece que todas las tormentas, todo se viene en contra de nosotros. Be encouraged. Para darnos ánimo. The enemy has taken notice of you. Tenemos que tener ánimo porque significa el enemigo nos está viendo. Remember the other day we preached a message, does God know you? El otro día prediqué de un mensaje, ¿nos conoce el Señor? Are we allowing God to know us? ¿Estamos dejando que el Señor nos conozca a nosotros? But the more you know your God, Pero lo más que conozcamos a nuestro and the Señor more God knows you, y lo más que el Señor The nosotros more- conocerlo a Él y Él a nosotros, the more the evil one begins to take notice lo of you. más que Satanás nos empieza a echar el ojo también. In the book of Acts, we find this. En el libro de Hechos vemos esto. There were these 7 sons of Sceva, you'll remember. Habían estos 7 Sons of Sceva. hijos de Esquiva. And they were trying to cast out demons in Jesus' name, not knowing Jesus. Estaban tratando de echar demonios afuera en el nombre de Jesús sin conocer a Jesús. The demon spoke to him, Y el demonio le habló. or to these guys, and Les said, habló a estos hombres. Jesus we know, El mismo demonio les dijo, a Jesús lo conocemos, Paul we know, a Pablo lo conocemos, who are you? pero ¿quiénes son ustedes? And I'm telling you what, you can know God, Les puedo decir algo, pueden conocer a Dios and God knows you, y Dios nos puede conocer a nosotros, but it also brings the attention of the evil one. pero igual trae la atención del mal, maligno. Here, this seeker of God is longing for God. He's thirsty for Him. Aquí está buscando, tiene sed del Señor. And yet in verse 5, we read this statement. Y en el versículo 5 leemos esto. Why are you cast down, O my soul? Why are you disquieted within me? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Have you ever been there? ¿Han estado alguna vez ahí? Sometimes you can even sense a form of discouragement, or you just wonder, why is my spirit troubled? Hemos sentido han sentido este desánimo y se preguntan ¿por qué estoy sintiendo esto? But when it happens, Pero cuando pasa, there is this other statement along with it. dice esto también. Hope in God, Ten fe en Dios, for I shall yet praise Him, porque aún he de alabarle. for the help of His countenance. Salvación mía y Dios mío. God will show Himself. El Señor se va a mostrar a nosotros. Keep your eyes fixed upon the Lord, Ten tus ojos fijos en Él, because there will be seasons of discouragement. porque va a haber temporadas de desánimo. But in the midst of it, He's with you. Pero en todo eso Él está ahí contigo. He's for you. Él está ahí para ti. You are His child. Tú eres su hijo. Now, let me say this, Voy a decir ahora esto. and it needs to just be brought out for qualification here. Y tengo que decirlo para poder hacer todo esto válido. These Psalms are Old Covenant. Estos salmos son del viejo pacto. We are not Old Covenant. Nosotros no somos el We're pacto under viejo. the New Covenant. Estamos debajo del nuevo. You're His child.
eres su hijo, You are not forsaken. no nos ha olvidado. God is for you, not against El you. Señor es para nosotros, no en contra de nosotros. His blood, His royal blood flows through your veins. Su sangre corre por nuestras venas. You're accepted, Hemos sido aceptados. favored of God. Somos a favor de Dios. So understand that. Entiendan eso. But when you feel cast down in your spirit, Pero cuando nos sentimos tristes, cansados, don't lose hope. no pierdan no se desanimen. God is for you. Dios es para nosotros. In verses 6 through 11 En el versículo 6 al 11 is another section of discouragement. está otra parte del desánimo. And you'll notice it ends with the same statement in verse 11. Y fíjense que en el versículo 11 termina igual con ese desánimo. Why are you cast down, O my soul? ¿Por qué te abates, oh alma mía? Why are you disquieted within me? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Hope in God, Espera en Dios, for I will yet praise him. porque aún he de alabarle. Praise the Lord. Salvación mía y Dios mío. Keep hoping in God. Tenemos que tener esa esperanza, con Dios. You are his possession. Somos su posesión. You have not been forsaken. No nos ha olvidado. Your emotions might be whack. Nuestras emociones las podemos tener todas revueltas. I got used some of the modern terminology, right? Usando terminología It seemed whack, man. de Right. jóvenes. But you got to realize, let me just for joke's sake, you're no longer noobs in Christ. Newbies, right? You're no longer. I'm just messing around. That's what happens when you have young teenagers in your house. Amen. We need to grow and mature in our faith. Tenemos que crecer y madurar en nuestra fe. And remember, you're going to have bad days. Y acordarnos que vamos a tener esos días malos. And your emotions are always going to be fluid, Y nuestras emociones van a ver altas y bajas. up and down. Arriba y para abajo. Good days, bad days. Buenos días, malos días. Feel close to God and feel far from God. Va a haber días que nos sentimos que estamos cerca del Señor y otros días que nos sentimos que estamos lejos del Señor. That's why the scripture says we don't walk by sight, we walk by faith. Por eso dice así esto la Escritura. Your conditions are always going to be changing until Jesus comes. Nuestras carácter, nuestras condiciones, todo lo que pasamos en la vida pueden cambiar todos los días. But your position in Christ never changes. Pero nuestra posición con el Señor nunca cambia. Praise the Lord. Alabado sea el Señor. You are loved and always will be. Somos amados y siempre vamos a ser. And there's nothing that you can do that can change that Y thing. no hay nada que podamos hacer que cambie eso. You don't believe me? ¿No nos creen? Reread Romans 8. Lean Romanos 8. He said, neither death, nor life, nor angels, principalities, I'm convinced nothing can separate me from the love of Dice God. ahí que nada nos puede separar del amor de Dios. Praise the Lord. That's why when you are in that season and your emotions are whack, Por eso cuando estamos en esos tiempos difíciles, nuestras emociones están todas locas and it feels like God isn't there, y podemos sentir que el Señor no está con nosotros. just like the psalmist says, hope in God. Así como dijo el salmista, ten fe en el Señor. Psalm 43, Salmo 43 again, is originally Psalm 42. es igual originalmente como el Salmos 42. And this, like Psalm 42, is again starting off with a very low note. Y eso igualmente el 42 empieza como con una nota así baja, triste. And many believe, again, it's just the continuation of Psalm 42. Y muchos creen que es una continuación del capítulo 42. And notice the cry, vindicate me, O God, verse 1. Y es como dice aquí, júzgame, oh Dios mío, Plead my cause against an ungodly nation. y defiende mi causa. Deliver me from the deceitful and unjust man. Líbrame de gente impia y del hombre For engañoso, you are the God of my strength. pues que tú eres el Dios de mi fortaleza. And yet he says, why do you cast me off? Y aún así dice esto, Why am I mourning because of the oppression of the enemy? ¿por qué me siento así por esta opresión del enemigo? Listen to me. Escúchame. The enemy is a hinderer. El enemigo es He will try to stop you.
Va a tratar de detenernos. And he will try to bring oppression into your life, Y to él- oppose you. Él va a tratar de traer opresión a nuestra vida. We got a little preacher starting up here. It's okay, she's fine. Amen. Praise the Lord. The enemy will try to oppose you and me. El enemigo va a tratar de estar en contra de usted y de mí. He doesn't want you to grow in the Lord. Él no va a querer que crezcamos en el Señor. He doesn't want you to increase in your faith. Él no va a querer que crezcamos en nuestra fe. He wants you to stop. Él va a querer que nos detengamos. And so there will at times be an oppression of the enemy. Y en veces va a haber opresión del enemigo. But then we should be praying just like the psalmist here. Entonces debemos de orar así como el Salmo aquí. When it feels dark, Cuando se siente oscuro, when we don't feel like we have direction, cuando no tenemos dirección, we say, God, debemos decir, Señor, send out your light and your truth. manda tu luz y tu verdad. Let them lead me. Deja que ellos me guíen. Let them bring me to your holy hill Deja que ellos me traigan a ti and to your tabernacle. y a tu tabernáculo. When it says, bring me to your holy hill, Cuando dice, tráeme a tu montaña santa, it's speaking about Mount Zion está hablando de la montaña Sión or the hill of Jerusalem. o la montaña de Jerusalén. When it speaks of your tabernacle, it's speaking of the temple, Cuando habla del tabernáculo, está hablando del templo, where the place where God dwells. donde el Señor duela. And you see, God's light and His truth is going to lead you to where He is. Y verás que la luz del Señor te va a guiar a donde Él está. Even when you feel like, God, where are you? Aun cuando sientamos, Señor, ¿dónde estás? Ask Him for His light and truth. Pídele de su verdadera, de la luz y de lo verdadero. The scripture says, the Lord is my light and my salvation. La Escritura dice, el Señor es mi luz y mi salvación. He will lead your path, Él va a guiar nuestro camino but He will lead you to Himself. a Él. He will give you peace, Él nos va a dar paz. and He will make a way for you. Y Él nos va a hacer el camino a nosotros. And when we're there in His presence, Y cuando estemos en su presencia, just like it says in verse 4, we will go to His altar, y como dice el versículo 4, vamos a ir a su altar, humble ourselves at His feet. a humillarnos delante de Él. And there we will begin to experience the joy that only God can give. Y ahí vamos a poder experimentar solo lo que el Señor puede hacer por nosotros. Verse 4 says that it's an exceeding joy. Y los primeros 4 dicen que es una emoción demasiado grande. And then there will come a heart of worship towards God. Y luego va a haber un corazón de alabanza con el Señor. That's why it says, on the harp I will praise you. Por eso dice que en el arpa te adoraré. And so there's the last statement, verse 5, El último, lo que dice el versículo 5 of the third section. de la parte tercera. Why are you cast down, O my soul? ¿Por qué te abates, oh alma mía? Why are you disquieted within me? ¿Y por qué tú turbas dentro de mí? Hope in God, Espera en el Señor, for I will yet praise Him, porque aún he de alabarle. the help of my countenance and my God. Salvación mía y Dios mío. God is for you. El Señor es para nosotros. Don't ever forget that. Nunca olvidemos eso. When your emotions feel crazy, Cuando nuestras emociones se vuelvan todas keep your locas, eyes on the faithfulness of God, tenemos que permanecer fijos en el Señor, on His goodness, en lo bueno, on His mercy, en su misericordia even on His grace. y en su gracia. He will bring you through and bring you out. Y Él nos va a sacar de eso. Amen. But I'm here to tell you Estoy aquí para decirles that sometimes discouragement even comes to those that long for God. y que el desánimo viene a las personas, a una de esas personas que quieren de Él, que lo buscan a Él. But don't let it sway you. Pero no dejes que te convenzca, que te haga cambiar. God loves you. El Señor los ama. Amen. Amén. Amen. I mean, remember, you're new covenant believers. Somos creyentes del pacto nuevo. You have an access, an open door to God that is wide open. Tenemos un acceso a Él que está claramente abierto. Podemos estar con Él, platicar con Él.
He's for you. Él es para nosotros. Praise the Lord. Alabado sea el Señor. Let's stand this morning. Vamos a pararnos esta mañana. And let's pray that God will help us even when we're facing times of discouragement. Vamos a orar que el Señor esté con nosotros aun cuando pasemos por esos tiempos de desánimo. Let's bow our heads. Lord, in the name of Jesus, I thank you that, Lord, every one of us, I believe in this house, has a heart that truly longs after you. Lord, just like the deer is longing for the water brook, so our soul longs for you. And I pray that, Lord, as we are seeking, as we are drawing near to your heart, Lord, because we can, because we're your children and you've given us a door of access, it'll never shut because we have been washed in the blood of his Son. Because we have such access, help us not to forget how favored and how blessed we really are. And I pray, Lord, when these seasons of discouragement come, when we are speaking to our own soul, why are you cast down? Why are you disquieted within me? That we would be reminded to keep our eyes fixed upon you. Lord, to remember that, Lord, in this life, Lord, as long as we're in these mortal bodies, that, Lord, there are going to be good days and bad days. Lord, sometimes we feel close and sometimes we don't. But that doesn't take away from the truth and the promise that you are always with us. And so help us not to focus on our conditions. Help us to truly focus on our position in Christ. To stay hoping in God. Not to grow discouraged and be tempted to turn away. Instead, to hope in God, as the psalmist has said. That, Lord, we will experience storms. We will experience seasons of opposition, even oppression, because the enemy does not want us to go forward. He doesn't want us to increase. And so when these seasons come, help us to keep our eyes like flint fixed upon you. And so I pray you'd bless this congregation. You know where every individual is, every family, Lord God, every young person, Lord, every senior, adult, Lord, you know where we all are. And I pray that, Lord, in the midst of this, through the power of the Holy Spirit, that you would speak this truth into our hearts, reminding us to keep our eyes fixed upon you and continue to hope that, Lord, we have not been forsaken. We have not been let go. No, you are here and you are with us. And I thank you for this. Bless this congregation, I do pray. And I pray that you would watch over us, Lord, throughout the coming week. And we ask for your blessing in Jesus' name. Amen. Amen.